Ndokunu e mauchi, mau encanto, ahoso reto, blagada maso mundu, kini mundu jutato, bime mo bonui, bime bako bonugli, bime no dia ufunse konume, bime no plawe mewa wisisano, ndokunu e mauchi, lo nyiko Jesu Kristi Nazareth, viena mi droje do samedi, bonoze do bloco tuena, mavo, tui, yesinse mime tui ni bak pache do pesanchime, onu àwọn àdégbò náà kó tọ́pẹ́ náà kó èrò kán tó mẹ́ fídé pépé dégbò náà kó sí àsú pé bọ́nà fọ́n tó kùdó jíjẹ́ ló àzọ́ ẹ̀ lọ́wọ́ tó máa fọ́ máa bá wọn pálẹ̀ tán wà dúrà lọ tẹ̀ náà lòyìn kan Jésù Kristi Nazareth mẹ́ tán pé dégbò kẹtọ́ náà zero tẹ̀ ọ́ máa fọ́ máa bá wọn pálẹ̀ tán wà hẹ̀ tètè tó lẹ́bi ìpìlẹ̀ lòyìn kan Jésù Kristi Nazareth tán amen ndokunu ẹ̀ máa fọ́ máa bá wọn pálẹ̀ tán jẹ́ ndokunu mwene chelebi fan chelebi Yona chenu mi meno pon chile bi ndokunu komante chile ina chenu mi kudo crédit beaucoup de mots internet ina chenu mi Jésus Christ Nazareth ina ton lo mi tonle lo yi ko Jésus Christ Nazareth mi mandu huyo ganjia okay huyo level porote mi beaucoup de hui mi kudo lo yi ko Jésus Christ Nazareth o de hen wa clem di o en lo krite o che na lenga dian no viche yonu huyo di mi ko bi o me mi ojo na bi o huyo me bo ma va won pale to na hen lo tui bana bi o huyo me podo jijo podo awa jije podo yin ko Jesu Kristi Nazareth me no viche ise no viche yonu si were telewe aro huhuwe to ma va won pale ton bo kwe de même na biodi no 2021 arje ma va won pale ton biodi ro ma va won pale ton ni do alo tenu yana 2000 ton le oui mais no la gae oui mais no la ga bo ma do asua bo la gae oui mais de no mo yonu de ro tera li to ro e de we an kale to we ka do asua bo sun le no yilo we bo no azewe dai na do no e claim no fine de je que chambre me no te dali to bo mi no mondo e de agale to we yon chambre me no te o chambre ne me chenwe sunu de suno zewe yime e gbegbe sunu gbegbe sunu zewe chambre me gbe ne gbe sunu ko tun chambre wa me e ko pla me de voiton chobo akpla we e ko pla me de voiton chobo akpla we na do dido no ero je kwere do ma va won pale ton sinu ko ma va won pale ton dido je kwere kan ko ne me on we po bi hu yo no po we mi ma va won pale ton sinu paso we su yan galeto me no te ore suo lido po e ero mi no sin san we agaleto e mi même si wo ngo me on te ze we ikwegbe yo agaleto e mi do ma va won pale ton sinu ko kun ko elo me de mi na bi odi an do ma va won pale ton e vun agasi an wo sin ko che vun agasi an wo sin ko nu mi ma va won pale ton vun agasi an wo sin ko nu mi fide le agaje pe amadami wa gbeme no je kere ma wa gbeme wa sanu ri anami o fide le agaje pe vun agasi an wo sin ko nu mi fide mayen de je pe aga no hen ko gbeto ton kwijiwe no viche yonu chite kan ho de me amo video chio chite boje hodo nu ma ojiro aklu no che ma uchi vun agasi an wo sin ko che fide le agaje ekpe fide sayen de je ekpe fide ye jira nko che je ekpe fide do ilayo nu mi je ekpe fide do mesi baton mi je ekpe fide do yunu e yan vielo inu ba yunu din ekpe yan vielo no do asido ho me gbe ya yunu e no ba me fide do mo we je ekpe do ma va won pale ton do alo te na ro ko e lo me vun agasi an wo sin ko che nko de yan se nko nu mi blo nu mi ma wa hot we sa blo nu mi bo nu ma segbe nu e ma va won pale ton do ma do nu mi do 2021 de mi na bi o meji mi me bi ni kan ozunbo amo emi no biro ton wa indo ete
Ze bezan tu eze jo. Nu do amisa home. Bio amisa home bodo honu mau. Biro tone, biro mavo tone. Mando mi ja hodo ni gbebo ja nula do gbeo. Panu kon Jesu boda klu no wa. Nze we gbanchile wa nu kontui. Wa sron mi angban kwi pende a office sron do tanu mi on kenklen. Zero tanu mi on kenklen bo sron mi. Wa sron mi angban de a office zero tanu mi on kenklen bo sron mi. Biwe no sron mi angban. Mavo sron angban chile mi angban lo pinkpen mi we. Agade le we ndi we zomo me bigbe wanu mi. Ndo yi we mele bino do koche do we. Chonsi hunu bodo ho wa papa. Wiyan do hu mi we. Vitono mo vitono no kwiji me mono pon a. Kenklen bo demisi me. Kenklen demisi a jo me. Kenklen demisi reme. Kenklen demisi a ho me. Fide ndo a ho je ekpe. A jode ndo wiwa edo a ho domi we a kluno che ne gbon. Minya kwe meleton no mo do akpo no mo kwe lo kaka mo subo minado je kwede enayi le bénéfice bona mo a. Bono le do mala nya do fide vo blaze do sude na ba ho ablado kon mi mavo wa sunu mi. Fide mele drin lo se do mi do na we ne do a ho no su a fide e do mo no mi je pe kwe lo me dia ho gbansin kochi. Do 2021 de mi na bi o kenklen mo dia ho gbansin kochi. Blonu mi ma di hesi nuwe. No wezo mo malo si senwe ama fo ma vono che blo nu mi bonu ma senwe blo nu mi bonu ma pa ki go nu nkotwe blo bonu nkotwe ni pa ki go ro yeme ne gba ando ho ma wo manansi ya mais non Dieu que le salaire de péché est la mort et c'est la vérité nous voyons galeto bara gale we baze do mo azona bo ma no ko do nu ma wo ya tu no gbero po gbia o vino so hoto ha me ya e na plawi au vino so hoto ha me ya wimende amaze gbetwe jo mawa bura tima jando la mewe bura tima lewe buru tosi sanu iwe buru obokono kwe gbon we chi ogba me mlon we simitiele gbon we bo vesi no jekwere ne we zo mo mavo jo mi do e o le blanton we zo mo e po we do gbebo jo we do bo tun no jekwere e o ani do hogo do poton e do biba do hogo do po do aklu no zegbete jonu we e we zo mo e jo do parce que ouvede mais mazek beton jo mawa ouvede ro tero fini c'est trop na blemian c'est la vérité mais mazek beton jo Jésus a ouvede ro fini on ouvert et dagba dinu ese e khlemi no gbigbo me on mina kan ozu mna sema we kun ana je bibi o ma o jira kru no si senwe kono juro mia dion bo blonu mi bonu mano senwe ma je si senwe ji e o si senwe no dromi blonu mi bonu ma che si senwe ji ma uchi domi wa nu kontwe do wiwe dami bon tuno wiwe dami nu ato domo vodu no domo wi me hwe trongba domo o penjigan domo ma na ve o do ato no ma ude be wa hin fufu mi ton bonu do stop nous doit stop. Nous besoin tout c'est stop. Et tu sais, tu connais. Bon, voilà le quinton est ton goudo. Hein? Voilà le quinton est ton goudo. Bon, quand on commande un yeni ba non tenwe mia. Na ba nou ek mo bede ya. Kwa mek beto asiblo a. Bon, quinton tout ya mon we got po quinton tout e po me si ku dan we bo si nou bi dan nou bo kwa non mo. Quand on voit ton vivena. Alors vito e même vito e dessous. Alors non vito e même ba no mo be no eno i konton mo du no konton mo blon le bi kwiro konton asa si do jide do me ne wa me mi me gbeto le mi ondo mo ku me sun konton ha o vi o e ko kenton ma uton ku ama gbe a konton a o vito an kakabo akwo to na je mi on ji ma chi me mi jan yi ne gbeto yo se fini ne ma u kan lo nu ya se gbeto eze jo we ndi aro pe we nu dion ya o se gbeto eze jo nu ma fo kwa pa le ton bo da kru no wa kenklen domi de ma juro mi gbon domi gbon yeme de ro tebro ho do mi we o ma fo ndo kwede hu e no yule mu do ni da klu no che we hu ende yon ku che me a e o no e blo ende yon ku che me a ma u che le salaire de péché c'est la mort nyeno do mo nu ma u che
Nyeme de ro ko don mi o me a. E wa zo mon do mi no je mi ma pon mi o. Ne me regarde pas mes boucles d'oreilles, ne me regarde pas la manière que je m'habille, ne me regarde pas. Regarde la parole de Dieu qui sort dans ma bouche. No propo me lo do a konta to na rando no mauto. Nka ba ma vo si gbe popon. Mba gbe ton popon. Mi keklen, mi ruzu panu kon mao. Mi ruzu panu kon Jésus. Mi ruzu panu kon mendato mi ton. Mi ruzu panu kon ahosu le ton mi ruzu panu kon. Bo ronjo bodo, bo ronjo azedo, bo ronjo nubi kwido. Bo ruzu panu kon bo pono jere kwere. E mono pacha me anji. Mi ruzu panu kon bo pono eno pacha me no me anji. Wa me dia ho blado tanui. Boero kholi henu fi pon were. Na wetu e ko lo me andi bla ulie bi. Ko lo me na di bla uli na wetu a ho vun blado tani me. Amo so ra hi o me de wa we a. Amo so ro sotonji de wa we a so mo agban de ro sotonji a. Ruzu panu kon mavo tu e. Mavo na do yan ye me bi kwi boy na level mo agban do boutique tu e me bo agbon na pe be na se a lo video nu me bo gbigba na gloye. Jesu we no blow mo si. Ruzu panu kon. Bono mavo ahwan pale to ni je hundo jitwe. Do yin ko Jesu Christ Nazareth. Amen. Merci beaucoup, papa.